Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa asimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patrakasi tan rapa puji nania asukuru kemaraja talur seserajanna pungala taala. Nasabah hidayahna lo pada redik maneng sehingga nato padang kahadire untuk laksanakan segi igana pa kesiwiang lor seserajanna pungala taala. Maka to propemang tan rialu petoi makir salawat nanya mapa salama lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kewe laksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj untuk terima wisampaja 5 waktu ini. InsyaAllah melori rampir di dalamnya iwatu mabarakaih. Dan hari itu berkaitan tentang sholat. Nah, sabaya sempajangi maka dan reguruta ke Haji Muhammad As'ad muniluttu ri Allah lete ri uwaye tibo baraati neka nariku dina sempajang aja muaciri. Saya ulangi. Maka dan reguruta muniluttu ri Allah lete ri uwaye tibo baraati neka nariku dina sempajang aja lalu muaciri. Apa sebenarnya makna daripada perkataan Andre Guruta ini? Maka dari situ ngatungan sempajange mapunewi onrong matandre riwatakale na idi urupa tawe. Nah sabana rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam residi hadisna wa maudu'u sholati fid din ka maudu'i rasi fil jasad. Nah iya onronna sempajangnya ri agama iwe papadawi onronna ulwewe ri watakaliwi. Tentu kapa depa nang kanirita angka tuo joka na dega uluna. Tapi nariku angka tau de na sempajang na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro kedudukanna papada tu joka iwe lebok na tanewe ri go angka na dega ga uluna. Nah sabat de na papole ri sange sempajang. Nah sekarang apa sebenarnya penyebab kenapa banyak manusia yang tidak melakukan sholat? Magi na mega rupa tahu selang alena, tapi dia na pegoi sempajangi. Bahkan nariku irita makukwe, nariku melo minre tanah maraja tawe, mendaftar ki makukwe, nanti beberapa tahun kemudian, na pegoi ki minre. Namanya kan rupa tahu, mangolo ni melo ri haji, bahkan engka na pole haji, na dia pun na pegoi ria sengi sempajang. Nah agar kira-kira namanya garupa tahu na dina popole ria sange sempajang. Engkau pa alasan hadirin yang dimuliakan Allah, namanya garupa tahu na dina popole ria sange sempajang. Yang pertama, engkau tahu dina sempajang nasaba nasakarangi aparlungan na sempajangi. Tobansana ye nasan reguruta nariko narapi talunga swewe dina toba patakafop itu nasan nonralino. Sebab magai nasakarangi aparlungan na sempajangi. Misalnya ritane magi pak, magi bu deta sempajang. Loro nasa deto je na waji. Magi deta sempajang asara nasa deto na waji. Ayana riasange nasakarangi awajikan na sempajang. Toban sana ye perlu toba nasabab magai sempajange purana patan tu pungala taala maka da waji. Memang rilna kurangi dia na langsung pung Allah Ta'ala rampe maka dia itu sempajangi wajib. Tetapi ulama Nia Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa hukum daripada sholat 5 waktu itu adalah wajib. Wajib seseta. Yang kedua, alasanna rupa tawe na dena papole sempajangi nasabak deni setengah. Kata tu pak dena sempaja nasabak deni setengah.
Magi Pak Deta sempajang, magi Bu Deta sempajang sedih kasih listengi. Iko cara analog ama sempajang di listengi. Ari sesena to de ini sana sempajang, maka dia sempajang ni rigo angkana tege narate Pak disengat sama sempajang. Nah sabanari ko itaja maka ada maca Pak napa mas sempajang idena tu tak sempajang. Semaca Pak was sempajang idena la sempajang. Sebab magi makutu ni magurui. Tapi nareko de kiseng yang kamu akip pegoi melalui dengan pelaksanaan sholat itu engka ki magurui. Nah sabayro sempajange anu metto perlu riak gurui. Nah sumpama engka to tahu purat cili mas sempajang. Magi na cili mas sempajang na sabawatuna mancaji imam kebetulan ni na pengukuran ni kul a'udzu birabbin-nas rakaat pertama. Ya. Gangkan na setuju rakaat kedua pusing ni. Kira-kira agak nama tu bala mundri na ye. Nasabade nule rafi butu pikirana akhirnya lari. Itu pas sabara engka pintu yolo supaya engka nolak cili mangi ko lari made. Tujuannya ro pintu ro. Ya. Itu pas sabara engka pintu yolo. Makanya nariko mas sempajang imangi orang yang duduk di belakang imam itu adalah orang yang bisa menggantikan imam nariko tak pasal imangi. Sumpama ero mundri na imangi wadinge sele imangi loyolo. Misalnya nariko mapa sempaja kak. Matengaka mapa sempaja misalnya mubacai alhamdulillahi rabbil alamin tapa matui. Maka rusai sempajange. Maka yenaro para luna to angkewe mundri selewi loyolo sempat lesele loyolo imangi. Adeni mainaro pasabaran ke pintu yolo nola cili mangero. Makasih masih kita angka pintu na yolo. Ayinaro mondri selewi mange. Patarui sampajana dena marusa sampajana makmunge tapi yang rusak adalah imam. Maka yang di belakang itu maju ke depan untuk menggantikan posisi imam dan melanjutkan sholat. Jadi angka tahu dena sampajana sabak deni sengir ya sengi sampajang. Maka dede tapalak mua al-Fatihah sedih wa al-Fatihah. Walhamdulillah tapalak mua. Padahal lima toro. Atau bansana ye perlu nak guru dia sengi sempajang, tapi nareko dia itu sengi asempajang ni rigo angkana narapie pak disengat di samping itu angka dituntui pak disengi dia sengi sempajang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah, engka tahu dia napa boleh sempajangnya, nasabak kutu. Aye mega ye. Magi pak deta sempaya, magi bu deta sempasa. Dia uleh. Dia na denule tapi makutu mi, nasabak mage malas timo magolo. Malah si joko darai kalau mana tuku bulu unro watana. Malah si malempa, malah si mangesta sekolah. Tapi nareko makara ki media ta sampaja na sadi ulle. Bangsa na ye dena de nulle tapi makutumi. Aye perlu ye. Nah sebab mage ye sampajangi memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dibaratkan maka nareko ang katolola rilebo natane dena sampajang papada tu tuan kewe lola na dega ulunna. Maka Nabi Muhammad SAW as-salatu miftahul jannah. Na iya sempajange pagoncinna suruga. Jadi ko cerita lo tama suruga nareko deta sempajang. Angka sedikit kisah. Jadi rupa tahu mega sumbanganna, mega sekena bahkan sudah 2-3 kali naik haji. Tapi sisena mangolo riolona pungala ta'ala. Angka to koro matinulu mas sempaja watuna rilino. Ibeta tama suruga. Protesi maka dia puang. Mana kayo lo tama suruga yero? Na desa na boleh haji. Makurato persekena ya mega sekaku. Bahkan saya sudah 2-3 kali naik haji. Tapi makutu masan pajak. Akhirnya letur riolona suruga mega lakdana fasilitas. Isiapkan riolona. Angka ni bidadariyewe. Ayero bidadariyewe menurut sediriwaya nariko mesulimanna rilinoewe. Makaran kemana tuh dina tar cantik. Jadi pas sajangan ni tamana ni rilalan na suruga na melo na tama na kada na malaikai. Nariko melo kita masuruga tama ni nasa bayi itu makatan ni goncina. Maka refek ni cara na ye. Ande gaga goncing utiwi ang kamo goncing utiwi sipo-sipo mi. Kebetulan waktu naturlino emang ini ko jumai nangka. Ayo toro ko jumai biasa tasisi mi. Akhirnya ro goncina sipo-sipo. Jadi makanya malaikat nareko boleh maaf pakuti joko na yolo lasi itu goncimu. Maka refeku ni carana ilasi na di abu gaga asi.
Maka dia malaikat magi masang ide gaga ati ketua pinarana kita mo yo laki kero. Akhirnya fata marana kapacalan na pungala taala. Na sabab magi ide gaga gontin na suruga na katan. Ini as-salatu miftahul jannah. Angka to de na pegoi sampajangi na sabab kutu makutu metomi pegoi. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, angka tahu de na boleh sampajangi na sabab salah akan rigurui. Kami keturupan ya. Magi pak deta sempajang. Nasagana pi alama sempajang, na sempajang memang ni ujaji. Biasa pak yang kalinga ya. Sempajang ini na ujaji. Na lisana na sempajang ku ya gana pi alama joko mesigi. Aga pi alama sempajang na sempajang memang itu ujaji. Maka dia jawabanna memang tubunna rupa tahu tubuh sempajang. Na pancaji ki rupa tahu pung Allah Taala mapake model tae. Na sabab meloi patarime pung Allah Ta'ala sempajang idi rupa tawe. Segena contohna. Nareko dibandingkan i watakaleta idi rupa tawe si bawa anu ripanca jinna pung Allah Ta'ala lainnya seperti olokoloe, tedonge, esafiewe, bembee, makalalem itu nareko bembe irita suju. Ya. Makalalem itu irita nareko sahafi rokok. De metoga gacok kesingi tubun na rupa tawe rokok suju na sabab magai. Nah sabab memang watakale na rupa tawe watakale sempajang. Ipancaji pun Allah Ta'ala mapake modelita na sabab meloki tarime sempajang. Pada tu ni bengkunge. Itu bengkunge to sana. Tapi nariko igatu miki bolata na dini pake mak bengku dega gunana. Pada tu ni watakale na rupa tawe memang tubuh sempajang na pancaji pun Allah Ta'ala. Tapi nariko dena ripake mak sempajang dega gunana itu tubuh taria sengi tubuh sempajang. Yang kedua, angka to de na sempaja na sabak naseng sempaja tepet tu no upapole. Si bawa jeni teluka. Aye mega to salah pahai. Magi pak ditas tajenne nariko meloki mas sempaja na sagana pi wala majenne. Jeni teluka upake. Aga paluka nariko de meto na jenne. Ya. Aga ya jeni teluka sempaja tepet ye perlu ripa na sabab magi sesan na rupa to de na papole syariah area sange sempaja na karena salahkan riguru. Maka dia dan ande guru ta Imam Malik. Asyariatu bila hakikatin atilah. Syariat tanpa hakikat itu adalah lemah. Nareko masempaja ki nama dodo peringarange lori pung Allah Ta'ala riasangi malemah. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Na yeto si hakikiewe nareko dega ga syariat batal i. Inor na pakilori. Nareko tudang ribole maringarare pung Allah Ta'ala. Matole-tole topi, maringaram matokiri pung Allah Ta'ala, tapi nareko deta popole sempajange, edena suku yoro paringarata. Dena suku. Ini riasan asyariatu bila hakikatin batilah. Syariat tanpa hakikat batal. Degaga guna-gunana. Nah aga na riasa sempaja teluka, jene teluka sempaja tepetu. Nah pakelori agamata ang kedua pengertian yang perlu kita pahami. Yang pertama, riasannya jene teluka, ada makna secara batin dan ada makna secara lahir. Biasanya makna secara lahir diamalkan, biasanya secara lahir dengan ketoma petu majene. Ya, betuan ada nareko pura ki majene si kipemang, rusa si jene itu majene si pemang, rusa si jene itu majene si rasa jene teluka. Dengan kena petu majene, dengan kena salewi jene. Pada toha yang pernah terjadi pada diri Bilal bin Rabah. Ayoro sahabat Nabi tar ya senge Bilal rieng kalinge sepas sandalana ri Nabi tar na suruga. Berarti nariko yang kalinge sepas sandalana mah tentu tu tama suruga. Sebenarnya kong kasandala joka dega tauna to metoha tu. To lari. Tapi nasabah mah tentu ni rieng kalinge ri Nabi tar sepas sandalana berarti tame suruga. Agar na pego Bilal sehingga rijaming iri Nabi tama suruga, rieng kalinga sepas sandalana ri na suruga pamasena pung Allah Ta'ala, na sabairo panguluta Bilal nareko rusa genekna majene si pemang. Rusa genekna majene si pemang iryasa jene teluka secara lahir. Yemor yasanya jene teluka secara batin diamalkan yeronai akatana jene rilalena atau tungata. Contoh bisa jarita puata dampengi sina dosana jariku. Berarti nariko pura ni majene de na to melok male agagan na rupa tawe. Na ye mega matinulu majene matinulu to mala safina tawe. Matinulu ma birejama matinulu to ma birejama mala sikula na tawe.
Berarti dia amalkan yang kata na jenne. Bisa si timut tak puata dampang isinya dosa na lilaku, dosa na timutku nariko engkata salana. Berarti amalkan ni kata na jenne ril na tutungat tak dena tafoji bicara salah tahu. Nah itu mega ye. Baka biasa ku masih gina cerita jana tahu. Berarti dia amalkan ni kata na jenne. Makuni rodan seterusnya sampai ajeta dibisai kata na diamalkan ni kata na jenne ril na tutungat tak. Itu makna secara batin. Nah, yemo riasanya sempaja tepat tu angka tu dua maknana. Yang pertama makna secara batin dan yang kedua makna secara lahir. Riasanya makna secara batin, yang hari itu diamalkan akatana yerona sempajangnya rilana atau tungata. Tegena contohna. Napa kita mata kabir maka damini Allahu Akbar. Degaga puang maraja sangadina pungala taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti degaga yang enggak mulupu sangadina pungala taala. Bicu mana lagi? Berarti degaga sumpah sangadina pungala taala. Diamalkan akatana sempajangnya rilana atau tungata. Diakhiri dengan salam assalamualaikum. Gitu angke maka si sempajana dena puji si salah-salah padan narupa tahu. Sebab mage rilana sempajangnya na puade maka de assalamualaikum. Abad tuan assalamualaikum. Keselamatan bagimu. Ke kanan ucapkan salam ke kiri, keselamatan bagi betuan ada yelo duangi salam atau kiri wali-walita. Ayana nak de pungala taala aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Pegoi sempajange, patatong sempajange karena majapuna sempajange nalawi rupa tawe rigo munkar nania go majai. Namagi boleh namega rupa tau sikomo sempajana, sikomo maja sipana. Sikomo mama sempajana, sikomo maja ampena. Itu artinya edepa na amalkan akatana sempajange ri atau tunganna. Yang kedua makna secara batin riasanya sempaja tepetu, makna secara lahir yang dari tu denan katoma petuma sempajang. Dena sipu-sipu sempajata. Pura ki mas sempaja subuh, narapi loro mas sempaja loro ki. Narapi asara mas sempaja asara ki, narapi mangeribi na sempaja mangeribi ki dan seterusnya denan katoma petuma sempajang, ayino riasa sempaja tepetu secara lahir. Ayana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu ripahan serekam ki angka kisi mata pego riasanya sempaja. Nasabang mage, nasabang keto pahang maka dai mage dita sempaja papolin itu Mekkah. Maka dai yero dewa sempaja ya nasaba megalak na sempajaku. Nasaba waktuku menri Mekkah angka hadisana Nabi tak sisa mi mas sempajang aku Mekkah papada ni apalana we kasisa bukui. Dina pakai kalkulatorna. Oh, siula kak mundur Mekah. Boy ganaro, napa kasisen? Sisa bumi mani kokwe. Jadi megalada nanasan. Aye riasanya pahabot tukulu. Batuan ada dena sikan na pahan na agamata. Ye perlu irulskan ye. Mema to nga mega apalanna nariko masampaja ki koro, tapi apalanna mina palicu pungala taala. Apalanna. Tetapi iro riasanya sempaja tetai perlu ripego nasaba anwaji angke na panuru kung Allah Ta'ala on rawajin na riasang sempajang ala biren na riasang sempajang langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang ayat on rupa sabarang waktu nama miraja Nabi ta angkanita wawang irappa ulunna ri malaikai makutana Nabi ta Jibril niga irappa ulunna maka de Jibril Muhammad yenaro akle rapanganna ummakmu angkewe mawara pegoi sempajang watuna rilebokna tanaiwi. Sebagai kesimpulan hadirin yang dimulakan Allah, maka dero sempajange guncingna singinna decengi. As-salahu tu miftahu kulli khair. Nariko madecing sempajata diamalkan sempajata rilena atau tongata insyaallah idina nama sepung Allah taala nasabari madecing ampeta nania madecetoni hubungata lor pung Allah taala nawadi ki salama rilino labi-labi pemati rasul munrina pung Allah taala. Billahi taufik wa sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.